Hi guys, nandito kami sa Power Play kasama si Dry. Challenge kami ng mga players dito at kapag nanalo sila sa amin, may tag 100 pesos sila. 200 pesos. Special credits nga pala kay Badminton Tots sa content idea na to. Thank you, Idol. So yun guys, kasama natin si Bogado po. Pearl Playton po siya. 1 to ilan ang gusto nyo? 1 to 15 lang po. 2 sets? O guys, manifest nyo na. Sa inyo na to. Inalay ang 1 point. Ay, short din ako. Sorry. Nice one! Ah! Ambag na ako. Three all. Nice. 4-3. Nice. Puro nice lang ambag. Okay. Taas mo mag-serve. Out. Ay, kala ko huli na ako. Change court. Wala na. Oy! Samba! Ay! Kin po. Talo na. Out. Ano ginawa ko doon? Pabigyan naman. Last. Oy! Nice game. Next time ulit. May gusto kayo shoutout. Nicolas Gaga, Ralph Quitalias, Derek Mendoza, Timothy Antibola, tsaka si Alex Fernandez. Thank you guys.